जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज ता 10 अगस्त 2024 शनिवार आसंतु जानिबा केउ यात्रापाटी केउठी कहार नाटक कौन हेबो। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगे मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। शिवानी गणनाट्य द्वितीय कैंप प्रथम रजनी स्थान बालुगाँ तालचेर। शिवानी गणनाट्य बालुगाँ खमारा यात्रा पड़िया मंचरे आज ओडिया धारावाहिक अभिनेत्री सोनाली चौधरी और सिमरन दास मुख्य आकर्षण। आजिर नाटक रंग बजार रंग नायिका रचना सुश्री रामेश्वरी निर्देशना किशोर खंडवाल संगीत विकास शुक्ला। कोणार्क गणनाट्य तृतीय कैंप तृतीय रजनी स्थान तुकुड़ा अनुगुल। आजिर नाटक मितलो तत्ते मिछ मत्ते सत रचना अरुण बारिक निर्देशना कृष्णा स्वाई संगीत अमृतांशु पट्टनायक। गौरी गणनाट्य तृतीय कैंप चतुर्थ रजनी स्थान चुलिया कामाख्यानगर। आजिर नाटक एई फगुणरे बाजिब बाजा रचना डॉक्टर निहार रंजन महांती निर्देशना प्रशांत नायक संगीत विकास शुक्ला। यात्रा दुर्गा मंदिर चतुर्थ कैंप तृतीय रजनी स्थान बालिबो भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी रचना नवघन राउल निर्देशना अश्रुमोचन महांती संगीत विकास शुक्ला। अशोक सम्राट चतुर्थ कैंप द्वितीय रजनी स्थान कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक रक्त संपर्क रचना निहार रंजन विश्वाल निर्देशना प्रदीप बेहेरा संगीत मिहिर महांती। यात्रा श्री विश्व दरबार चतुर्थ कैंप चतुर्थ रजनी स्थान खुंटुकोटा आठगड़ कटक। आजिर नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा रचना और निर्देशना आशुतोष महापात्र संगीत एकनसार। यात्रा इंद्रभुवन द्वितीय कैंप चतुर्थ रजनी स्थान हातियाशुणी सालियासाही भुवनेश्वर। आजिर नाटक कोटिए पुण्यरे गोटिए झियो रचना संतोष नारायण दास निर्देशना शारदा राणा संगीत अमृतांशु पट्टनायक। तुलसी गणनाट्य तृतीय कैंप द्वितीय रजनी स्थान महोत्सव पड़िया आठगड़ कटक। आजिर नाटक तोर मोर कथा हेबा चुपचाप रचना अरुण बारिक निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर महांती। यात्रा रंगमहल चतुर्थ कैंप द्वितीय रजनी स्थान जोरंदा ढेंकानाल। आजिर नाटक दुख भूलीजीवी तो मुह चाही रचना सुकांत मल्लिक निर्देशना प्रशांत नायक संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वर्णमहल चतुर्थ कैंप प्रथम रजनी स्थान बाजी चौकी ढेंकानाल। आजिर नाटक
ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି କିଏ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର। ସଙ୍ଗୀତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବେହେରା। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ଶ ଅନୁଗୁଳ। ଓଡ଼ଶ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ। ରଚନା ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଜଖପୁରା ଯାଜପୁର। ଜଖପୁରା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦିନାହ ହାତ ଟେକ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା। ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପାଗା କଲେଜ ପଡ଼ିଆ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର। ହାଇଦର। ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ସଙ୍ଗୀତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଟମକା ଡୁବୁରି ଯାଜପୁର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ଗାଁ ନୟାଗଡ଼। ଓଡ଼ଗାଁ ନୟାଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାୟା ମନ। ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବଅଁରପାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ। ବଅଁରପାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ। ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଶୁଭମୁକ୍ତି ତା 14 ଅଗଷ୍ଟ 2024। ସ୍ଥାନ ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।